হ্যালো এভরিওয়ান, কাশ্মীরের নতুন একটা ফ্রেশ নতুন সকালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা কাশ্মীরে আছি। কাশ্মীর সকালে সবাই চটপট করে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি। এই পিছনে যেটা দেখছেন এটা আমাদের হোটেল। এই হোটেলেই আমরা স্টে করেছি আজকে। হোটেলটা বেশ সুন্দর। আমাদের যে ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস ছিল তারা এটা বুক করে দিয়েছে। এরপর আমরা ডাল লেকের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই দেখুন আমাদের হোটেল থেকে ডাল লেক যাওয়ার পথে এই সুন্দর দৃশ্যগুলো পড়ছিল। মানে আমার সেই সময় মনে হচ্ছিল যেন আমরা বোধহয় কোনো বিদেশে চলে এসেছি, এত সুন্দর চারিদিকে প্রকৃতির দৃশ্য। এই চারিপাশে দেখতে দেখতেই মোটামুটি আমরা ডাল লেকের কাছে অলমোস্ট পৌঁছে গেলাম। দেখুন জায়গার কি অপরূপ দৃশ্য। ডাল লেকে যাওয়ার আগে প্রথমে আমরা ব্রেকফাস্ট ওখানে সেরে নিলাম। ব্রেকফাস্টে নিয়েছিলাম আলুর পরোটা আর হচ্ছে ছোলে বাটু, মানে ছোলে, এটার সাথে এটার কম্বো ছিল, বেশ ভালোই ছিল। মানে ওখানে একটা আলুর পরোটা খেলেই আপনার পেট ভরে যাবে। তারপর ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে একদম ডাল লেকে শিকারা রাইডের জন্য আমরা চলে গেলাম। এই যে পৌঁছে গেছি আমরা ডাল লেকে। এই যে দেখছেন এখান থেকেই আপনাকে শিকারাগুলো বুক করতে হবে। শিকারাগুলো এবার বিভিন্ন রেঞ্জের দামের হয়। তা আমরা যেটা শিকারা নিয়েছিলাম সেটাতে আমাদের 7 পয়েন্ট দেখাবে বলেছিল এবং আমাদের 2800 টাকা নিয়েছিল। এবার হচ্ছে ওরা প্রথমে 4000 4500 বলছিল, এবার আপনাকে ওটা বার্গেনিং করে ওদের সাথে কমাতে হবে। তা আমাদের 2800 টাকা নিয়েছিল, তাতে রাজি হয়েছিল। দিয়ে একটা আমরা ওখান থেকে এই শিকারা একটা বুক করি এবং দিয়ে যাই। এবার এই শিকারাগুলো না বিভিন্ন সাজানোর উপর এগুলোর রেঞ্জ ডিফার করে। ডাল লেকে এই মানে শিকারা রাইডটা আমি বলবো এটা অবশ্যই মাস্ট করবেনই, কারণ না হলে এর ইয়েটা মানে ফিলিংসটা বা ইয়েটা দৃশ্যটা আপনি বুঝতে পারবেন না। এটা মানে মাস্ট। কাশ্মীরে এলে ডাল লেকে শিকারা রাইডটা একটা আলাদাই অনুভূতি, যেটা হয়তো আমি বলে প্রকাশ করতে পারবো না। এবং এই শিকারা রাইড যখন করছিলাম আশেপাশে অনেক রকম মানে বিক্রেতারা আসছিল, তারা ফটো তোলার জন্য বিভিন্ন কিছু কেনার জন্য আসছিল, বিক্রি করার জন্য। সেটাও বেশ মজাদার। হ্যালো এভরিওয়ান, আমরা এখন ডাল লেকে বসে আছি। মানে ডাল লেকে একটা শিকারা রাইড নিয়েছি এবং সেই শিকারা রাইডে বসে আছি। এই পুরো জলের মধ্যে দিয়ে, লেকের মধ্যে দিয়ে আপনাকে যেতে হবে এবং গিয়ে আপনারা 7টা পয়েন্ট দেখতে পাবেন। বাই। দেখুন কি অপূর্ব সৌন্দর্য। মানে ওখানে বসে মানে সেই ফিলটা বা হিলিংসটা সেই অনুভব করা যায়। ये जो लेक है ना, जो भी मूवी है ना पुरानी, जैसा वो कश्मीर की कली, आरज़ू, जब जब वो सब इसी लेक में होगा। गाना हुआ जो शमी कपूर श्यामला तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सरासन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कुछ राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसम। আর এই ডাল লেকের সামনে ডাল লেকে শিকারা রাইড করবো, কিছু ফটো ভিডিও তুলবো না, সেটা কি হয়? তাই এই
সুন্দর মুহূর্তটাকে একদম ক্যামেরাবন্দি অবশ্যই করলাম। এই আর এইখানে এইখানে আমি তো ইয়ে করতে পারছিলাম না, যথারীতি এটাকে বোর্ডটাকে চালাতে পারছিলাম না, তো আমাদের যিনি আঙ্কেল ছিলেন সেই আঙ্কেল আমাকে শিখিয়ে দিচ্ছিলেন। একবার এদিকে একবার ওদিকে করে মানে শিখছিলাম ওনার কাছে কিভাবে পাল্টা দাগটা ঘোরাতে হয়। এটা আমাদের কাছে একদমই নতুন ব্যাপার, ওই জন্য বেশ এনজয় করেছিলাম ব্যাপারটা। অপূর্ব 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 সুন্দর দৃশ্য। সত্যি কাশ্মীরে এসে এখানে না এলে সত্যি এটা মিস করে যেতাম। राम मापन said famously with earring same, earring भी same रहती है, सेट रहता है earring के साथ। अगर स्टड टाइप earring चाहिए, स्टड टाइप earring हैंगिंग चाहिए, हैंगिंग में रहता है। So walnut কি সুন্দর দেখুন, অপূর্ব। ये यहाँ जो कश्मीर का जो लास्ट महाराजा था, महाराजा हरि सिंह, ये उसकी प्रॉपर्टी है इधर, महाराजा हरि सिंह की। कौन सा वाला, ये ऊपर में? हाँ, जो ऊपर जो बीच में कोठी बना है। यहाँ पर पहले महाराजा कबूतर पालता था, इसीलिए नाम रखा कबूतर खाना। कबूतर खाना। और इसकी जो चारों तरफ जो लकड़ी का पोल लगा है ना, ये अपना एरिया उसने बांध के रखा है। इसके अंदर जो पत्ते दिख रहे हैं ना, इसमें वो फ्लावर निकलता है जून जुलाई में, वाटर लिली। वाटर लिली? हाँ जी। और यहाँ पहले महाराजा कहवा पीने के लिए आता था, इसलिए यहाँ बार बार फास्ट फूड बनाया। यहाँ पर वो कश्मीरी कहवा, मैगी, चाय, पकौड़ा फ्रेश मिलता है। कहवा क्या है? कहवा यहाँ स्पेशल हर्बल टी देता है। हर्बल टी? जी, इसमें वो केसर, अखरोट, बादाम, वो होता है। अच्छा अच्छा। काढ़ा चाय जिसको बोलते हैं, कहवा चाय, कश्मीरी कहवा चाय। यहाँ पर प्योर स्पेशल होता है। স্পেশাল होता है। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এরপর আমরা কাশ্মীরি কাবা একটা কিনে নিলাম এবং কাশ্মীরি কাবাটা ফার্স্ট টাইম আমাদের জন্য, ট্রাই করে বলুক কেমন হয়েছে। এটা হচ্ছে কাশ্মীরি কাবা। কাশ্মীরি কাবা হানি ফার্স্ট টাইম ট্রাই করো, কেমন এক্সপিরিয়েন্স বলবে? কেমন খেতে? केसर और बादाम। কেশর আর বাদাম দিয়ে। ये हाउस बोट है, हाउस बोट।
এই যে এগুলো হচ্ছে হাউস বোট, ওই যে ইয়ে অনলাইনে বুকিং করেছে স্টে করতে পারে, এবং এগুলো আগে থেকেই অনলাইনে বুক করতে হয়, বা এখান থেকেও বুক করা যায়, কিন্তু অনলাইনে আরো বেশি ভালো বুকিং করে। 25,000 পার রুম। इसमें जो ऊपर टेरेस बना है ना, जो शाम को बैठने के लिए वो जो कश्मीरी सुफियाना म्यूजिक लेता है। अच्छा, कश्मीरी जो म्यूजिक रहता है ना सुफियाना, न्यूज़ म्यूजिक म्यूजिक। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी ये जो नॉर्मल একটা হাউস বোটের একটা নাম আছে, এবং अच्छा এগুলো वो डिनर বিভিন্ন इंक्लूडिंग बोट ही है রেঞ্জেরও আছে। या फिर ये नहीं ये भी फ्लोटिंग है, जैसा ऐसा शिकारा है ना, हाँ। ये भी उधर इधर चल सकते हैं, लेकिन ये एक ही जगह पे रखता है। और ये यहाँ पे जो शिकारा है वो फ्री होता है क्या? इनका है ना जो हाउस बोट पे कस्टमर होता है, इनका शिकारा इंक्लूड होता है, नहीं तो कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक? वही है ना, उनके साथ कनेक्ट होता है शिकारा। দেখো ডাল লেকে কাপড় কাচ্ছে। 5-6 हजार में भी आ जाते हैं। जो मूवी था ना, हाँ हाँ ये चेयरफुल चार्ली में, इसमें जो गाना है ना वो बम्बरो बम्बरो शाम रंग, हाँ हाँ, ये यही हाउस बोट पे शूट किया। यही पे हाँ, ये वाला जो अभी ठीक कर रहा है। ठीक है। ओ, और आपने देखा वो जो बचपन के चित्रों से खींचता था, जो ड्राइंग बनाता था, फिर उसको पानी में धक्का मारते, वो सब यही पर है। सब यहीं पे हुआ था। अच्छा अच्छा। ये मीना बाजार स्टार्ट होता है फ्लोटिंग मीना बाजार यहाँ से। हाँ। और यहाँ का वो क्रिस्मेटिकल होता है, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं एरपोर रहता, আমরা GST नहीं रहता। मीना मार्केट है, यहाँ पे टैक्स जीएसटी कुछ भी नहीं रहता। और यहाँ पे जो ये कैंप है ये भी सीआरपीएफ का कैंप है। पहले ये होटल था, ये भी पक्का जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर, अच्छा, लेकिन अभी इसके ऊपर वो सीआरपी वालों ने लीज की है। लीज पे लिया है, और इसीलिए होटल क्या लिखा है? हाँ, होटल लिवाज। लिवाज। ये पहले होटल था, अभी सीआरपीएफ ने ये ले लिया लीज पे। जितना तक यहाँ रहेगा उतना तक ये इसका किराया देगा। अच्छा जब ये वापस जाएगा लीज रे भाई, लेजर लेजी। हाँ। এটাই তাহলে ফ্লোটিং মার্কেট, তাই তো? এই যে ফ্লোটিং মার্কেট মিনা মার্কেটে, এখানে আপনি কাশ্মীরি শাল, তারপর হচ্ছে কার্পেট, বিভিন্ন সোয়েটার, শল, শাড়ি, এগুলো বিভিন্ন রকম কিছু পাবেন। এর মধ্যে ঢুকে আমরা শপিং করেছিলাম। ওকে, বাই।